ରଜରେ କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଏଇ 2 ଦିନ ଆମେ ପିନ୍ଧୁ ତ। ତାଳ ସଜ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଭୋଗ ଲାଗେ। ନା ଆଉ ଥରେ ବୁଲେଇଲ, ଆଉ ଥରେ ବୁଲ। ହାତ ଫୁଲୁନି। ଖେଳଳି ପକଉନାହାନ୍ତି। 3ଟା ଗଲା। ତାପରେ 4, 5, 6, 7 ଏଇ 2ଟା ମିଶେଇ ଦେଇଦଉଛି। ଜହ୍ନି କାକୁଡ଼ି ମିଶେଇ, ଏଇଟା କଦଳୀ ଖାଲି। ପିଢ଼ାଟା ବଡ଼ 4ଟା ପିଢ଼ା ହେଇଥିଲେ ଭଲ। ନଡ଼ିଆ ଯାଇଛି କଣ? କଦଳୀ ଦେଇଥିଲ ବା, ପୁଣି କେତେ ଥର ଦବ? ଏଇଠିକା କାଲି ମତେ ଦେଖି କାନ୍ଦିଥିଲୁ। ନା ଖଇ ଖଡ଼ ଖଡ଼ ହେଉଛି। ମୁଁ ଜାଣିନି।
दिने कौन है रोषे कर हाड़ी पखाड़ ले आप खाई खाई डेरी हो खाई हाड़ी पखाड़ ये कह कथा न किसी ଆଉ ଗୋଟେ ସଳିତା ମା ସରିଲାଣି ଦୀପଟା ଗହିରିଆ ହେଇଯାଉଛି ତ ଫୁଲ ନ ମଙ୍ଗଳମ୍ ଶ୍ରୀମାମ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ନରହରି ନାରାୟଣ ରକ୍ଷକ ଶ୍ରୀନାଥ କରୁଣାନିଧି କ୍ଷିତିପତି ପ୍ରସନ୍ନ ମଦନେ श्रीकृष्ण वक्षस्थले ओम अपवित्रं पवित्रवाह सर्वावस्थांगतवीवां जस्वति पुंडरीकाक्षं समायाभ्यंतर सूचि पापोहं पापकर्महं पापात्मा पापसंभवः त्राहि मम वावाहयामि स्थापयामि अत्रागच्छहम् ओम इंद्रादि दशदिगपालेभ्यो नमः वावाहयामि स्थापयामि अत्रागच्छ ग्रामदेवते नमः वावाहयामि स्थापयामि अत्रागच्छ तयता देवताभ्यं यगच्छहम् विघ्नेश्वराय नमः तव चरणारविंद ध्याय ध्यान समर्पयामि समर्पयः ओम गणन्त्वा गणपतिं भवामहे क्रियाणन्त्वा प्रियपतिं हरिं सादिदेवस्वमत्यादि हरिपञ्चोदाभ्यो नमासन पाद्ये पादासन नमः अर्घ्याच विष्णु विष्णु नेश्वरमनेश्वैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिन्धु कावेरी फल प्राप्त्यर्थं यथासन्तिक मानसिक कायिक वाचिक आध्यात्मिक संसर्ग भारी बहुत नमस्कार नमस्कार कर दिया चोरी और जो प्लास्टिक बोतल ये बहुत क्षतिकारक हाँ सरवा घिनिया चलते फोटो बड़ा डब पापा को लगे ग्रहण ओम ध्यानाय स्वाहा ओम उदानाय स्वाहा ओम समानाय स्वाहा नैवेद्यार्थे घृताचमने स्वधाम् ओम अग्नि पंचाक्षर मंत्रस्य कौश विरूपाक्षर शीर्षगणित छंद अग्निदेवतां यमनदयिवत्र घृतकल्पन नामाग्नि अग्निवचनविनियोगः एतमधोक्षज श्याम कृष्ण थारवथर बाणं सुभावनं यजमानं सपत्नीकं पुण्डरीकाक्षवतु उपविष्टद्वे विप्रस्था वैरक्ष्यतु शङ्कर जात सनिष्ठवान् प्रत्यङ्गना तिष्ठन्तु दधीचि गोत्र घृतकल्पन नामाग्नि धूपदीपाद्य धारा नैवेद्यं स्वाहां प्रत्याहुति नमस्कार करोमि प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये पूर्वाघारम् ओम इंद्राय स्वाहा इदम् इंद्राय दक्षिणाघारम् ओम अग्नये स्वाहा इदम् अग्नये पश्चिमाघारम् ओम सोमाय स्वाहा इदं सोमाय उत्तरपूर्वार्धे ओम अंतरिक्षाय स्वाहा इदम् अंतरिक्षाय मध्ये ओम भूः स्वाहा इदं भुवगणये ओम भुवः स्वाहा इदं भुववायवे ओम स्वः स्वाहा हाँ भाई कल्याण भांगी दे यार दांत हो जीव नाखरे जीव छिले जीव चली होते ये पानी टंकी पर चांदा को कर साले चांदा चकटा खाइबी चांदा चकटा है टूटी के नहीं जा सेइटा रो नै जीबी गोटे पत्र रे पत्र गोटे कदली पत्र टिके दे दिया ने कदली पत्र दे आइल कदली पत्र के आदि सागर जीव के ना दियो सुनो की सब बेल आस्ते आस्ते परिवर्तन हाँ चंद्र ये देखा ना भांगी की दांत घोषापी जन्नी से पानी पकेबी है पानी ना आर्टिफिशियल पानी ସେଇଠି କୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ପକେଇଥାନ୍ତ କୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ହଁ ଆଜି ଜାଣିଲେ ମୋ ଦାନ୍ତ ବି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛି ଏଇଟା ପାଣି ପକେଇବି ଏଇଟା ବି ଜିଭ ଝିଲାନ୍ତି
ଚାନ୍ଦ ନାହିଁ ତ ମୁଁ ଦେଖି ଖାଉଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ କମେଡି ହେଇଗଲା। ଖାଇଯାଅ। କେମିତି ଲାଗୁଛି? ମୁଁ ବନେଇଛି, ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ଆରେ କ'ଣ ଚାନ୍ଦ ମିଶିବ? ଚକଟିଲା ବେଳେ ଭିଡ଼ିଓଟା ନେଇପାରିଲନି। ଖଇ ଅଛଡ଼ା ଖଇ ଛଡ଼ା ହେଲା, ଗୁଡ଼, ଦହି, ଛେନା, ନଡ଼ିଆ, କଦଳୀ, ତାଳସଜ ହୁଁ। ଆଉ ଏତିକି ଅଧା ଖାଆନ୍ତି, ଅଧା ଚାନ୍ଦ ମାଛଙ୍କ ପାଇଁ ପକାନ୍ତି। ତମର ସେଠି ଗଡ଼ିଆ କୋଉଠି ଅଛି? ଆମର ପୁରା ଟାୱାର ପାଖରେ ଗଡ଼ିଆ। ତମେ ତ ଉଠକୁ ଯାଉନଥିବ? ଯାଉ, ସରିଲା ପରେ ରିଚୁଆଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉନି। ଅଧା ରହିଲା। ଭୋଗ ନେଇକିରି ୟାକୁ ଚକଡ଼ିବୁ। ତୁ କୋଉ ପଟେ ଯିବୁ? ଏଇପଟେ ଗାଡ଼ି ଆଣିବୁ ତ? ହଁ ଏଇପଟେ ଗାଡ଼ି କ'ଣ ଆସି ହେବ ଯେ ବାଟ ହେବ? ହଁ ଚାନ୍ଦଟା ଦେଲେ ଚାନ୍ଦଟା ଗାଁକୁ ଯିବ ବନ୍ଦ ଏପଟେ। ଚାନ୍ଦଟା ମୋର ଭାଙ୍ଗିଗଲା। କେଡ଼େ ସ୍ନେହରେ